Allah 1400 سال درين تك كل الدنيا رجع حسين بن علي من تحمد دي أيام دون يا جامعة ده زمانی کی زبان پر ہی تیری ہی داستان اب تک کہ دنیا دے رہی ہے دار انداز بیان اب تک حسین ابن علی عظمت تیرا کیا عظمت کا تیری کیا ٹھکانا ہے کہ تیرا سنگ در ہے سجدگاہ قدسیان اب تک محمد و آل محمد صلوات یزید روسیہ کے نام سے نفرت عالم کو عقیدت سے سنی جاتی ہے تیری داستان اب تک دنیا دی واقعا وقت ضرورت این جوان عزیز کن وقت ضرورتیت یزید پلید اللہ اکبر دنیا دکھا پھر قبر پر گاریت پتبت دنیا دی مسلمان دنیا کربلائی خان پاکن اہل سنت دی مورخ سے عالم سے بیت کربلائی کا مغلوب سن پنا غالب سن ہو خسرت کربلائی کا غالب سن ہو یعنی جل ہو اخسر من المغلوب کربلائی کا جل کھن کو نقصان کو ستن لک سن شہید سن کھن بکتے یعنی دیگر جل کھن کو نقصان پر لین من مطر یزید جل بظاہر کو لیکن گوڑا نقصان پر لین من مسلم یزید جل قیامت دھرمن کو یزید لعنت پر نتپا لعن و تعن پر نتپا یزید نفرت جو نتپا کہ عام افکار مسلمان کنی فکرین نفرت جو نتپا نزدیک وائتک رحمت وائتک وغیرہ حسین بن علی محبتنا مبتت قلبنا زیادہ اثر گزرتا یمتن باقی مکت یزید پلید اگر خود داره جوان عزیز کن کربلای کار تمام افکار مسلمان گمی فکرینو دیدیم تک کربلای واقعو دیدیم تک عاشوری واقعو دیدیم تک اربعین واقعو سپس تازه باید به وجه بچین مسلمان افکار کو بینو دیدیم تک واقعی عاشورا کو اوج رفعت کا تنه به وجه بچین دیدیم تک واقعا غلط ضرورت دنیا دینو آل محمد دوست ظاهر موجود ند غیب پرتینگ لیکن جامعیس آل محمد حکومت برپا گوید ہر سال کل کائناتینو آل محمد حکومت گوید جامعیس ده جامعیس کو چپ عاشورائن چپ اربعین عاشوران اربعین دی جامعیس کو آل محمدی کلی طور کا عالم کائناتینو حکومت گویا حکومت بینگیت یعنی دی جامع نسبینو حسین تذکرہ نکا تمام عالم ممالک اسلامینو یمچن گفتگو محض واحد دی عاشورا پن اربعین پو دنی جنگ چکی ان اسلحہ نکا شمشیر نکا دن نیزا نکا دشمن فلسطین کو چھل جائے کی دن جنگ چکی نعرہ حیدری
دل جبتكين دي عاشوراقنا 40 كن دل جبتكين دي جاق نسكوسي چی دستو دي جاق نسكوسي گیارم مهینه توجه دارن یه جوان کن عاشوران 40 دل جبتکین گیارم مهینه دشمن کنسی مخالفین کنسی عزاداری خلاف سید الشهدای مکتب خلاف تشیع خلاف من ده درس کن من ده لکچر کن ده مجلو اخبار کن ده کتاب کن عزاداری خلاف من ده تمام حرکات کن گمه دی جامن نسبت لتحبسه سخت سفرمه بی دل جبتکن عاشوران 40 صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دنیا دیگه قاعده این قتل سون هو شهید سون هو چند شهید سون هو ختم سون مباید کو شهید مباید کو قتل مباید کو یعنی بظاهرا نهجل کو کامیابین دو دنیا دی انا اول آخر تک دو قاعده کلیه این یعنی شهید سون ختم سون یا چند به بحر گفتگو یا تنپو درگل یا تنپو کامیاب قاتل پو یا کوئی کامیاب سون تنپو در دنیا دیگا اور عرض سفر بھی لیکن کربلای سنه 100 هجری سون بیتی واقعو جو برعکس سون جو لپر پسون جو برعکس کو برعکس کو چیزون بظاهر یزید الجل لیکن حسین ابن علی في مقصد وحدت کو چی انبا حسین في هدف کو گا هدف دیتا حسین ابن علی کربلا شخص با گا مقصد کو فل اول شخص هدف کو چی انبا فلسفه چی انبا حکمت کو چی انبا اگرچه بظاهری یزید الجل لیکن حسین مقصدی کا تن حسین مقصدی کا تن حسین تمام مقاصد گامہ کامیاب سن حسین مقصد کو پیغمبر منطق کو بلند و انفاق تو سن حسین منطق کو کھت دنیا کا قائم برپا کھت کو انفاق دو سن برپا کھت حسین مقصد کو روزہ انفاق حسین مقصد کو قرآن انفاق تمام آئین دستور الہی انفاق دی تمام گامر دنیا کا الحمدللہ موجود ہے حج موجود ہے خمس زکات موجود ہے تمام گاموں کھری مرضی کا پابرجا ہے دو حسین مقصد ان یزید مقصد کو چین پا حسین آل حسین ختم گیا اسلام ختم گیا دستور الہی ختم گیا بنی امیت دستورات دنیا کا دو تحت ظلم لیکن دنیا جو تو گوب مقصد پر حل سن گوب مقصد پر تلبیم سن در کو واخن عزیزم کن سید الشهداء شعب عظیم انقلاب کو واقعا دین کا مدان سمجم اون حمد کسل و حدیث مطابق حسین دی عاشورا پر مثل قرآن کریم بود قرآن کریم دلین تطلمان کو ترجمه مکمل سون غلط تفسیر مکمل سون غلط حقایق دخسن دنیا لغن حدد دخسن ترجمه بنیا دخسن تفسیر بنیا قرآن آیت سام پر دلین تک ترجمه سون غلط تفسیر منگل اور جادس نتی قرآن کو قیامت تطلمان کو جاری گواری کی کتاب چکن دی قرآن کو وقت چی فرمین زمانت چی فرمین
बल्कि अव्वल के बता क़यामत तक फरमान को तमाम आलम बशरियत से देने नमूने की देने हयात अबदी दर्स निम्नती खुदा ये तरफ से आइन नामे की खुदा ये अज़्ज़वजल ज़बान बेज़बानी का बुरूज़ सुनफयती देने कानून नामे की आलम बशरियत इंसानियत तरफ लछोमयती आलम बशरियत आला व मर्तबे का छोमयती आलम इंसान इंसानियत चायती देने दर्स कुनियत की किताब चिकिन वाले की किताब पता क़यामत तक पर जारी हुई की किताब चिकिन जो लोग तो हुसैन के आशूरा को वक़्त चिकी फरीमें ज़माना चिकी फरीमें बल्कि हुसैन आशूरा को क़यामत तक फरीमें को आशूरा करती मोहम्मद वाले मोहम्मद वाना हुसैन के आशूरा को दोसन दासन कमा हक़ तफसीर मवालिद साहबान मारिफत इशारा काफिल चनांचे कुरान आयात को न दासन कमा हक़ तफसीर मवालिद को न तोको आयात मजीदा वक्त दासन तक तर्जुमा मवालिद को न तोको हुसैन के आशूरा को सम मिस्ल कुरान का क़यामत आशूराई तर्जुमा व तफसीर आशूराई शरह को ज़माना गल बेहसाब आशूरा ल शरह बइन ज़माना गल बेहसाब कुरान ल तफसीर व तर्जुमा व शरह बइन दोनों को आशूरा ज़माने तहत ज़माना गल बेहसाब आशूरा ल तफसीर व तर्जुमा बइन जो याना आम तौर पर ज़हन उम्मत की दिन मसले मेल कसल वाक़ई दुनिया की मशहूर बना एतराज़ समझ तुम खुदे मर्ज़े का लेकिन कभी जन्नत से ख़ौफ लो दुनिया कभी दाल लो चीज़ नापे दाले चीज़ दुनिया कभी यह चीज़ नाना खालदा वरो खालदा बुश हाजिर दुनिया गम्मल यह मसोना दादा नाम ने कब से इमाम ज़मान ज़रूर होता जून जिन से तो पना कुछ खाते लग आसान जामत लेकिन दो छुट्टे ज़रूरत सवाल देती ज़रूरत नूर अक़सम इलाही को बुझा सकता है कौन जिसके हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है